We wish you all a blessed, happy new year in the Lord. கர்த்தருக்குள்ளே உங்கள் யாவருக்கும் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட புதிய புத்தாண்டை வாக்கு பண்ணுகிறோம். ඔබ සෑම දිනකටම නව වසරේ සුභාසිංසන ප්‍රාර්ථනා. Thank God for the 38 brothers and 48 sisters, in all 86 of the souls who were baptized in this convention. සහෝදරයන් 38 දෙනෙක්ද සහෝදරයන් 46 දෙනෙක්ද මෙම රැස්වීම් වාරයේදී වතුර බෞතිස්ම ගත්තා. ඒ සෑම දෙනා ගැන අපි දෙවියන් වහන්සේට තුති පුදමු. 38 சகோதரரும் 46 சகோதரிமாரும் இவனமாய் இந்த கன்வென்ஷனிலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொண்டார்கள். அவர்களுக்காக தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். Now shall we all turn our Bibles to Deuteronomy, the 11th chapter. දැනුදු අපගේ බයිබලේ හරවා ද්විතීය කතාව 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ நம்முடைய வேதத்தை திருப்பி உபாகமம் 11ஆம் அதிகாரம். Deuteronomy, the 11th chapter. You may read from verse 11 to 14. 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදයේ සිට 14 වෙනි පදය දක්වා කියවමුද? உபாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் முதல் 14ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம். But the land which ye go to possess it is a land of hills and valleys, and drinketh water of the rain of heaven, a land which the Lord thy God careth for. The eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year. And it shall come to pass, if ye shall hearken diligently unto my commandments, which I command you this day, to love the Lord your God, and to serve him with all your heart and with all your soul, that I will give you the rain of your land in his due season, the first rain and the latter rain, that thou mayest gather in thy corn, and thy wine, and thine oil. නුමුත් නුබලා විසින් හිමිකර ගැනීමට එතරව යන දේශය හෙල්වලින් සහ මිටියාවත් වලින් යුක්ත වූ අහසෙන් වැසෙන වතුර උරා ගන්නා වූ දේශයක්ය. නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේ බලා සලකන්නා වූ දේශයක්ය. අවුරුද්ද පටන් ගැනීමේ සිට අවුරුද්ද අන්තිමේ දක්වා නුඹේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේගේ ඇස් නිරන්තරයෙන්ම එය කෙරෙහි යොමු වී තිබේ. ඉඳින් නුඹලාගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේට නුඹලා ප්‍රේම කොට නුඹලාගේ මුළු සිතිනුත් මුළු ආත්මයනුත් උන්වහන්සේට සේවය කරන ලෙස මා අද නුඹලාට අනකරන මාගේ අනට නුඹලා ඇත්තටම කීකරු වුණොත් නුඹේ ධාන්‍ය හා මුද්‍රික ඵලද තෙල්ද රැස් කර ගන්නා පිණිස මම නිසි කාලයට නුඹලාගේ දේශෙහි වර්ෂාව එනම් ප්‍රථම වර්ෂාවද අන්තිම වර්ෂාවද දෙන්නෙමි. நீங்கள் சுதந்திரிக்க போகிற தேசமோ மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் உள்ள தேசம், அது வானத்தின் மலை தண்ணீரை குடிக்கும் தேசம், அது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் விசாரிக்கிற தேசம். வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் வருஷத்தின் முடிவு மட்டும் எப்பொழுதும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கண்கள் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும். நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் உங்கள் முழு ஆத்துமாவோடும் அன்பு கொண்டு அவரை சேவிக்கும்படி நான் இன்று உங்களுக்கு கற்பிக்கிற என் கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தால் நீ உன் தானியத்தையும் உன் திராட்சரசத்தையும் உன் எண்ணெயையும் சேர்க்கும்படிக்கு நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்கள் தேசத்தில் முன்மாரியையும் பின்மாரியையும் பெய்ய பண்ணி. Here we read the blessings of God towards us as we are those who are living this life in the heavenly places. ස්වර්ගීය ස්ථානවල දිවි ගෙවන ජනී ජනයා වශයෙන් ස්වාමින් වහන්සේ අප වෙත වස්වන ආශිර්වාදයන් ගැන මේ ස්ථානය අපට කියවීමට ලැබේ. உன்னத ஸ்தலங்களிலே வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற பரலோக வாசிகளாகிய நம்மையிலே தேவன் கொடுக்கிறதான ஆசீர்வாதங்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த வசனம் நமக்கு கூறுகிறது. We can say this land which we have come to possess is the experience of being in heavenly places, and according to Ephesians chapter 1 verse 3, we are blessed with all kinds of spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. අප හිමි කරගෙන තිබෙන මෙම දේශය වූ කලී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සකල විද ආත්මික ආශිර්වාද උරගා බලන ස්වර්ගීය ස්ථාන කරා පැමිණීමට
සමාන කර දැක්විය හැක. நாங்கள் இந்த உன்னத ஸ்தலங்களிலே ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வந்திருக்கிறதான இந்த வசனங்கள் எபேசியர் 1 வசனத்திலே கூறப்படுகிற வண்ணமாக கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் உன்னதங்களிலே தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை குறிக்கிறது. එපිසකේ 3. So here we read in Ephesians chapter 1 verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. මෙනිසා පළවන පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ අප කියවන්නේ අපගේ ස්වාමි වූ යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. මක්නිසාද උන්වහන්සේ එකේ 3 සිංහලෙන් 4 වෙනි පදේ 4 වෙනි පදේ සිංහලෙන් ලෝකේ මැමිවර ප්‍රථමයෙන් ක්‍රිස්තුන් තුල අප තෝරාගත් ලෙස උන්වහන්සේ තුල ස්වර්ගීය ස්ථානවල සියලු ආත්මික ආශිර්වාද වලින් උන්වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කළසේක. எபேசியர் 1 வசனத்திலே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம், அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் உன்னதங்களிலே ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். And we read here in verse Deuteronomy chapter 11 verse 10, it is not like the land of Egypt or like the world in which we once lived when we were living in sin. ජීවිතේ කතාව 11 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පයි දක්වා පරිදි අප ලෝකේ ජීවත් වූ කාලේ පාපේ ජීවත් වූ කාලේ කොහොමද අපගේ ජීවිත රටාව සැකසී තිබුණේ? එවැනි ජීවිතයක් නොවේ දැන්. உபாகமம் 11 வசனத்திலே நாங்கள் அந்த சுதந்திரிக்கிற அந்த மேலான தேசமானது அந்த உலகத்திலே இருந்ததை போல பாவத்திலே இருந்ததை போல இருக்கிற தேசமாக இராது. So these, if you live this life according to verse 12, it says here, this is the land which the Lord thy God careth for the eyes of the Lord thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඔබට ඔබගේ ජීවිතය සකස් කරගන්න පුළුවන් නම් 12 වෙනි පදේ කියා දෙවෙන පරිදි නුඹේ දේව ස්වාමින් වහන්සේ බලා සලකන්නා වූ දේශයක්ය. අවුරුද්ද පටන් ගැනීමේ සිට අවුරුද්ද අන්තිමය දක්වා නුඹේ දේව ස්වාමින් වහන්සේගේ ඇස් නිරන්තරයෙන්ම එය කෙරෙහි යොමු වී තිබේ. ஆனாலும் உபாகமம் 11 வசனத்திலே அந்த சுதந்திரிக்க போற நாம் வாழ்கிறதான தேசத்தை குறித்து அது உன் தேவனாகிய கர்த்தர் விசாரிக்கிற தேசம், வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் வருஷத்தின் முடிவு வரைக்கும் எப்பொழுதும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கண்கள் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கிற தேசம். Verse 11, it says here, it's not like the land of Egypt. In the land of Egypt, they did not receive the water from the rain, but from the river Nile. 10 වෙනි පදේ කියා තිබෙන පරිදි ඔවුන් මිස්ර දේශයේ සිටිය විටදී ඔවුන්ට ජල සම්පාදනය ලැබුණේ නයිල් ගංගාවෙන්. நீங்கள் எகிப்து தேசத்திலே இருந்த பொழுது அந்த இடத்திலே அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டதான தண்ணீர் நைல் நதியிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. ஆனால் நீங்கள் சுதந்திரிக்க போற தேசத்தின் தண்ணீரோ மழை தண்ணீராக இருக்கிறது. So a lot of work was involved in channeling the water to receive from the river Nile, to receive the water in their fields in the land of Egypt. මිස්ර දේශයේ ඔවුන්ගේ කෙත් වතු වලට ජලය ලබා ගැනීම සඳහා ජලය හරවා ගැනීමටත් ජල සම්පාදනය ලබා ගැනීමටත් බොහෝ කාර්ය භාරයන් වල යෙදෙන්න සිද්ධ වුණා නයිල් ගංගාවේ සිට. எகிப்து தேசத்திலே அவர்கள் தங்களுடைய விளைச்சல்களை ஏற்படுத்தும்படிக்காக அந்த நைல் நதியிலிருந்து அந்த தேசத்துக்குள்ளே தண்ணீரை திருப்பும்படிக்காக பலவிதமான அலுவல்களிலே அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். But here in the land of Canaan, they had to do nothing. God would send the rain. කානාන් දේශයේ එසේ නොවේ. කරන්න කිසිම දෙයක් තිබුණේ නැහැ. හේතුව ස්වාමින් වහන්සේ වැසි වර්ෂා ඇදහැලෙන්න සැලසූසේක. ஆனாலுமோ இந்த கானான் தேசத்திலே இவ்வளமான பிரச்சனைகளுக்கு இடமே இல்லை. ஏனென்றால் தேவன் வானத்தின் மழை தண்ணீரை அவர்களுக்கு கொடுத்தார். What does that mean? We will look at a few scriptures. එයින් අර්ථවත් වන්නේ කුමක්ද යන්න ගැන සමහර පදවලින් කරුණු තේරුම් ගනිමු. அதனுடைய அர்த்தத்தை குறித்து சில வசனங்களில் இருந்து அவருடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம். But the reason how they are able to experience all these blessings, whereas they were not able to experience this in the land of Egypt. මේ සියලු ආශිර්වාදයන් උරගා බැලුවා.
නමුත් අවාසනාවකට මෙන් මිසරේ දේශේ එවැනි ආශිර්වාදයක් දකින්නට ඔවුන්ට වරම් ලැබී තිබුණේ නැහැ. இந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் அனுபவித்தார்கள். ஆனாலும் எகிப்து தேசத்திலோ இவற்றில் ஒன்றை கூட அவர்களால் அனுபவிக்க முடியவில்லை. Because it says in Leviticus the 26th chapter, ලෙවි කතා 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ லேவியராகமம் 26வது வசன அதிகாரத்திலே in Leviticus chapter 26 verse 13 we read that I am the Lord your God which brought you forth out of the land of Egypt, that you should not be their bondmen, and I have broken the bands of your yoke and made you go upright. ලෙවි කතා 26:13 කියා තිබෙන පරිදි නුඹ මම වනාහි නුඹලා මිසරවරුන්ගේ වහලුන්ව නොසිටින පිණිස මිසර දේශයෙන් නුඹලා පිටතට ගෙනාවා වූ නුඹලාගේ දේව ස්වාමින් වහන්සේය. මම නුඹලාගේ වියගහේ බැඳුම් බිඳ නුඹලාට කෙලින්ව යන්ට සැලැස්විමි. லேவியராகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே நீங்கள் எகிப்திற்கு அடிமைகளாய் இராதபடிக்கு நான் அவர்கள் தேசத்திலிருந்து உங்களை புறப்பட பண்ணி உங்கள் நோத்தடிகளை முறித்து உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நான். So there they were bondmen. So spiritually also, when we were living in sin in the world, we were in bondage to sin. එයිදී ඔවුන් වහලුන්ව සිටියා. අපත් පාපේ ලෝකේ ජීවත් වූ කාලේ වහලුන්ව සිටියා නොවේද? அவர்கள் அடிமைத்தன தேசத்திலே அடிமைகளாக இருந்தார்கள். நாங்களும் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்த பொழுது பாவத்திற்கு அடிமைகளாக இருந்தோம். Leviticus 26 verse 13, God said, I have broken the bands of your yoke and made you go upright. ලෙවි කතාව 26:13 ස්වාමින් වහන්සේ වදාරන්නේ මම නුඹලාගේ වියගහේ බැඳුම් බිඳ නුඹලාට කෙලින්ව යන්ට සැලැස්වීමි. லேவியராகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே நான் உங்கள் நுகத்தடிகளை முறித்து உங்களை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணின தேவனாகிய கர்த்தர். So when we come to Jesus first, in order to experience all these blessings in heavenly places, the first step, we need to repent of our sins, be delivered from that yoke of bondage, from all the sins that we once committed in our actions. ස්වර්ගීය ස්ථානවල සකල විද ආශිර්වාදයන් උරගා බැලීමේ වාග්ය උදා කර ගැනීම සඳහා නම් කල කාලයක් පාපීච්ච ජීවිතය නිසාම මොන මොන බියගස් බැඳුම් වලට අප ලක්ව සිටියාද හසු වී සිටියාද පළමුවෙන්ම ඒවා ගැන පසුතැවිලි වී மிதியம லபா ගත යුතුය. உன்னத ஸ்தலங்களிலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த பாவத்தின் அடிமைத்தனமாகிய பாவ கிரியைகளிலிருந்து முதலாவது நாங்கள் வெளியிலே வர வேண்டும். Then we read in Leviticus chapter 26 verses 3 and 4, it says, if you will walk in my statutes, keep my commandments and do them, then will I give you rain in due season, and the land shall yield an increase, and the trees of the field shall yield their fruit. ලෙවි කතාව 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ 4 වෙනි පදේ කියා තිබෙන්නේ නුඹලා මාගේ පනත් ලෙස හැසිර මාගේ ආඥාවන් රක්ෂා කරමින් ඒවා පවත්වන්නහු නම් මම නියම ඍතුෙහි නුඹලාගේ වර්ෂාවල් දෙන්නෙමි. එහි වර්ධනයද தான் දෙන්නීය. அதைத் தொடர்ந்து லேவியராகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 3வது 4வது வசனங்களிலே நீங்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்தால் நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழையை பெய்ய பண்ணுவேன், பூமி தன் பலனையும் வெளியில் உள்ள மரங்கள் தங்கள் கனியையும் கொடுக்கும். So we need to then keep God's commandments. We need to be those who are obedient to the truth of baptism and thereafter obey all the counsels of God. මේ නිසා අනපනත් පැවැත්වීම වැදගත් වේ. උන්වහන්සේගේ ආඥාවට කීකරු විය යුතු ඇත. වතුර බෞද්ධ ශුද්ධාත්මයන් අධ්‍යක්ීම් වලදී උන්වහන්සේට කීකරු වී උන්වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ජීවත් වන අයවලුන් වශයෙන් දකිනු ලැබිය යුතුයි. அப்பொழுது நாம் கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். அந்த தண்ணீர் ஞானசான சத்தியத்திலே நாம் அந்த கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் அவருக்காய் வாழ ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். So then he will give us the experience of that rain. එවිට වර්ෂාවේ අධ්‍යක්ීම අපට ලැබෙනවා නොඅනුමානයි. அப்பொழுது அந்த மழையை வருஷிக்க பண்ணுகிற அனுபவத்திற்குள் அவர் நம்மை கொண்டு வருகிறார். So we read
that the rain is a term in the scriptures used for the outpouring of the Holy Spirit. වර්ෂාව ශුද්ධාත්ම වැගිරීම නැත්නම් ශුද්ධාත්ම වර්ෂාවට ඡායාවක් වශයෙන් භාවිතා කරන වදනකි. இந்த மழையானது பரிசுத்தாவியானவருடைய பொழிந்தெழுதலுக்கு நிழலாக அது கூறப்படுகிறது. When we turn to the book of Joel, the second chapter, යෝෙල්ගේ පොතේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ யோவேலின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருகிற பொழுது here it speaks about the rain in chapter 2. It says in verse 9, verse 23 and 28, it says, "Be glad, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the former rain and the latter rain in the first month." යෝෙල්ගේ පොතේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදයේ කියා තිබෙන්නේ, "ඉතින් සියොන් පුත්‍රයනි, නුඹලාගේ දෙව් ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි ප්‍රීති සන්තෝෂ වෙයල්ලා. මක් නිසාද උන්වහන්සේ නුඹලාට පළමුවෙනි වර්ෂාව නිසි තරමට දුන්සේක." அந்த மழையை අද වැස්සවන පළමුවෙනි වර්ෂාවද පළමුවෙනි මාසේ අන්තිම වර්ෂාවද උන්වහන්සේ නුඹලා උදෙසා වස්වනවා ඇත. அந்த மழை குறித்து யோவேலின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்திலே, "சீயோன் குமாரரே, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்குள் மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள். அவர் தக்கபடி உங்களுக்கு முன்மாரியை கொடுத்து உங்களுக்கு முன்மாரியும் பின்மாரியும் ஏற்கனவே வருஷிக்க பண்ணுவார்." So it is an outpouring, first of all, of the Holy Spirit, the former rain. ඒ නිසා ශුද්ධාත්ම ප්‍රදානයේ මෙය ප්‍රථම වර්ෂාවේ අත්දැකීමක්. இது பரிசுத்தாவியானவருடைய முன்மாரியை குறித்து பேசுகிறது. And then the latter rain is the experience where his doctrine is dropping as the rain, as it says in Deuteronomy chapter 32 verse 2. ඉන් පසුව ද්විතීය කතාව 32 කියා තිබෙන පරිදි ඉගැන්වීම නැතොත් උන්වහන්සේගේ වචනය පිනිබිඳුමෙන් වස්වනු ලැබී. இரண்டாவது உபாகமம் 32ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 2வது வசனத்திலே அவருடைய உபதேசமானது மழையை போல் பொழியும் என்று கூறுகிறார். That's the latter rain. ඒ අන්තිම වර්ෂාවයි. அது பின்மாறி மழையாயிருக்கிறது. So the Holy Spirit is raining righteousness in the church. මේ නිසා ශුද්ධාත්මයාණන් ධර්මිෂ්ඨකම සභාව පිට වස්වනසේක. ஆகவே பரிசுத்தாவியானவர் நீதியை ஒரு மழையை போல் சபையிலே வருஷிக்க பண்ணுகிறார். So we need to be filled with the Holy Spirit and we need to grow in his righteousness. ඒ නිසා ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව එතුමන්ගේ ධර්මිෂ්ඨකම තුළ වැඩි වර්ධනය වීම අවැසි කෙරේ. ஆகவே நாங்கள் பரிசுத்தாவியினாலே நிறைந்தவர்களாய் அவருடைய நீதியிலே வளர வேண்டும். Then only as we grow with the former rain baptism of the Holy Spirit, then receiving the doctrines, growing in his righteousness, එවිට පමණයි ඒ ප්‍රථම වර්ෂාවෙන ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලබාගෙන අනතුරුව ඉගැන්වීම ශික්ෂාව නැමැති පිනිබිඳු වර්ෂාව සමගින් අපි වර්ධනය වී යන අතර ஆகவேதான் முன்மாரியாகிய அந்த பரிசுத்த ஆவிக்குள் நாங்கள் வளருவதும் பின்மாரியாகிய அந்த உபதேசத்திற்குள் நாங்கள் வளருவதும், according to James chapter 5 verse 7, our lives will be made holy and precious unto God. යාකෝබ් 5:7 කියා තිබෙන පරිදි අපගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අනර්ග பரிசுத்த ஜீவிதයක් බවට පත් විය යුතුයි. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே கூறப்பட்ட வண்ணமாக அப்பொழுது மாத்திரமே நம்முடைய ஜீவியமானது ஒரு விலையேறப்பெற்றதும் ஒரு விலையேறப்பெற்ற ஜீவியமாய் அது மாறுகிறது. So with the latter rain of the Holy Spirit, සුද්ධාත්මයන්ගේ අන්තිම වර්ෂාව කරන කරගෙන பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பின்மாரியினூடாக there's abundance of joyful experiences. ප්‍රීතිමත් වූ බහුල වූ ප්‍රීති අත්දැකීම් තිබෙනවා. சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியின் நிறைவான அனுபவங்கள் அதற்குள்ளே உண்டாகிறது. As it says in chapter 11 of Deuteronomy verse 14, ද්විතීය කතාව 11 වෙනි පරිච්ඡේද 14 වෙනි පදේ කියා තිබෙන්නේ உபாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே கூறப்பட்டிருக்கிறது. joyful and fruitful experiences. එය ප්‍රීතිදායක ඵලදායක ජීවිතය. அது மகிழ்ச்சியான கனி கொடுக்கிறதான அனுபவம். Deuteronomy 11 verse 14, that I will give you the rain of your land in its due season, the first rain and the latter rain
thou mayest gather in thy corn and thy wine and thine oil. ද්විතීය කතාව 11 වෙනි පරිච්ඡේද 14 වෙනි පදේ නුඹේ ධාන්‍ය හා මුද්‍රික ඵලද තෙල්ද රැස් කර ගන්නා පිණිස මම නිසි කාලයට නුඹලාගේ දේශයෙහි වර්ෂාව එනම් பிரதம வருஷாவது அந்திம வருஷாவது தென்னிமி. உபாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்திலே நீ உன் தானியத்தையும் உன் திராட்சரசத்தையும் உன் எண்ணெயையும் சேர்க்கும்படிக்கு நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்கள் தேசத்தில் முன்மாரியையும் பின்மாரியையும் பெய்ய பண்ணுவேன். So when we give ourselves truly to the working of the Holy Spirit to work in us mightily, අපතුල බලවත් ලෙස ක්‍රියා කරනු සඳහා ශුද්ධාත්මයන්ගේ ක්‍රියා දාමයට අපගේ ජීවිත බාරහාර කරද්දී பரிசுத்த ஆவியானவர் நமது வாழ்க்கையிலே அவர் மிகவும் வல்லமையாக கிரியை செய்யும்படிக்காக நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கிற பொழுது we'll have abundance of corn, of wine, of oil. බහුල වූ ධාන්‍යද බහුල වූ තෙල්ද ධාන්‍යද ඵලද අපට හට ගන්නවා. நிறைவான தானியமும் திரட்சியான திராட்சரசமும் நிறைவான எண்ணெயும் நமக்கு உண்டாகிறது. The work, corn, the blessings from the word of God. ධාන්‍ය පෙන්නුම් කරන්නේ தேவ வசனයෙන් අපට ලැබෙන ආශිර්වාද. தானியம் என்பது தேவனுடைய வசனத்தில் இருந்து கிடைக்கிற ஆசீர்வாதம். Wine, the blessings through the anointing of the Holy Spirit. මුද්‍රික ඵල නම් අසුද්ධාත්මයන්ගේ ආලේපය තුලින් ලැබෙන ආශිර්වාද. திராட்சரசம் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தினூடாக உண்டாகிற ஆசீர்வாதம். So but there are some conditions attached to that. නමුත් මේවා හා බැඳුණු කොන්දේසි ඇත. அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நமக்கு சில நிபந்தனைகள் உண்டு. I'll give some more explanations about the corn, the wine and the oil after this. සුළු මොහොතකින් ධාන්‍ය මුද්‍රික ඵල සහ තෙල් ගැන වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නවා. தானியத்தை குறித்தும் திராட்சரசத்தை குறித்தும் எண்ணெயை குறித்தும் சொற்ப நேரத்தில் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Before that we read in Deuteronomy chapter 11 verse 13. මීට පෙර ද්විතීය කතාව 11:13 අප කියවන්නේ. அதுக்கு முன்பதாக உபாகமம் 11:13 வாசிக்கிற பொழுது We must hearken diligently unto his commandments which he commands us this day, which he commands us every day, to love the Lord our God and to serve him with all our heart and with all our soul. ඉන්දින් නුඹලාගේ දෙව් ස්වාමීන් වහන්සේට නුඹලා ප්‍රේම කොට නුඹලාගේ මුළු සිතෙනුත් මුළු ආත්මයෙනුත් උන්වහන්සේට සේවය කරන ලෙස මා අද නුඹලාට අනුකරන මාගේ අනට නුඹලා ඇත්තටම කීකරුණොත් நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் உங்கள் முழு ஆத்துமாவோடும் அன்பு கூர்ந்து அவரை சேவிக்கும்படி நான் இன்று உங்களுக்கு கற்பிக்கிற என் கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தால். At one time we served like the Egyptians, they served Pharaoh, they were under the taskmasters. At one time we were ignorant, but we were serving Satan and living in sins. කලක් ඔවුන් මිසරේ පාරාවෝ යටතේ විධානකරුවන් යටතේ නොවින්ද දුකක් නොමැති තරම් අපත් කාලයක් නොදැන සාතාන්ගේ වහල්කමෙහි අපි වහලුන් වශයෙන් ජීවත් වුණා නොවේද? ஒரு காலத்திலே அவர்கள் பார்வோனுக்கும் அவனுடைய ஆலோட்டிகளுக்கும் கீழே பட்டதான பாடுகள் அதிகமாக இருக்கிறது. நாங்களும் ஒருமுறை பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலே பாவங்களுக்குள்ளே வாழுகிற பொழுது பட்டதான கஷ்டங்கள் அதிகமாக இருந்ததல்லவா? Realizing how he brought us out from that yoke of bondage, he has broken the bands of our yoke. ඒ වහල්කමේ ඒ වියගහෙන් අප මුදා ඒ වියගහේ බැඳුම් වලින් අප නිදහස් කළ ආකාරය සිහිපත් කර ගනිමින් அந்த அடிமைத்தனத்திலே இருந்து அந்த நுகத்தடிகளை முறித்து எவனமாக தேவனமை வெளியிலே கொண்டு வந்தார் என்பதை சிந்தித்து realizing how great God's love is. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය කොයි තරම් මහත්ද යන්න අවබෝධ කර ගනිමින් தேவனுடைய அன்பானது எவ்வளவு உன்னதமானதாக இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து That love of God will help us to keep his commandments. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමාදරය උන්වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කිරීමට අපට අනුබල දෙනු ඇත. அவருடைய அன்பானது அவருடைய கட்டளைகளை கைக்கொள்வதற்கு நமக்கு உதவி செய்கிறதா இருக்கிறது. Jesus said, if you love me, keep my commandments. John's Gospel chapter 14 and verse 23. යොහන් 14:23 යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඔබ මට ප්‍රේම කරන්නේ නම්
මාගේ රක්ෂා ආඥා රක්ෂා කරන්න. யோவான் சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 23வது வசனத்திலே ஒருவன் என்னிடத்தில் அன்பாயிருந்தால் என் வசனத்தை என் கட்டளைகளை கைக்கொள்ள கடவன். Verse 21, he that hath my commandments and keepeth them is he that loveth me. යොහන් 14 වෙනි පදේ කියා තිබෙන්නේ කුමක්ද? யோவான் 14ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்திலே என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கைக்கொள்ளுகிறவனை என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான். යමෙක් මාගේ ආඥා පිළිගෙන ආරක්ෂා කරේද මට ප්‍රේම කරන්නේ ඔහුය. Verse 21, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself unto him. මට ප්‍රේම කරන්න මාගේ පියාණන් විසින් ප්‍රේම කරනු ලබන්නේය. මමද ඔහුට ප්‍රේම කරන් කොට ඔහුට பிரகாಶ வண்ணி. என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பாயிருப்பான், நானும் அவனில் அன்பாயிருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன். That is when we can also serve him, as it says in Deuteronomy chapter 11 verse 13, serve him with all our heart and soul in love. ද්විතීය කතාව 11:13 අප කියව පරිදි අපගේ මුළු ආත්මයෙන් අපගේ මුළු ශක්තියෙන් අපගේ මුළු ප්‍රාණයෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කිරීම. உபாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே அதையே முழு இருதயத்தோடும் உங்கள் முழு ஆத்துமாவோடும் அன்பு கூர்ந்து அவரை சேவிக்கும்படி என்று வாசிக்கிறோம். If he did not redeem us today, we will still be serving Satan by serving sin. මේ වන තුරුවත් ස්වාමින් වහන්සේ අප බුදාගෙන නැත්නම් මොකද්ද අපේ தত্ত্বය? සිතා බලන්න. තවමත් සේවය කරන්නේ යකාට නොවේද? இன்று வரைக்கும் தேவன் நம்மை விடுவிக்கவில்லை என்றால் பாருங்கள் நம்முடைய நிலவரத்தை. இன்னும் நாம் சாத்தானை சேவித்துக் கொண்டே இருப்போம். Think of it. He has brought me into this land to the heavenly places. ඒ කියන්නේ ආවර්ජනයක යෙදෙන්න මේ දේශයට උන්වහන්සේ පමුණවා ඇත ස්වර්ගීය ස්ථානවලට ගෙනවිත් ඇත. சிந்தித்து பாருங்கள், தேவன் நம்மை அந்த தேசத்திலே இருந்து ஒரு உன்னத ஸ்தலத்திலே பரலோக சமூகத்திலே அவர் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். All I can do is to return in. I cannot do anything to return that love of Jesus. All I can do is to give my whole life to Jesus, to love him and to obey him. උන්වහන්සේ බණ කෙරේ දැකූ ප්‍රේමයට ඉලව්වක් වශයෙන් දෙන්න මම මේ තරම් ණය ගැති වී තිබෙනවා. මට දෙන්න දෙයක් නැහැ. මට දැන් කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මගේ ප්‍රේමය දැක්වීම, මගේ කීකරුකම උන්වහන්සේ වෙත දැක්වීම පමණකි. தேவன் என் வாழ்க்கையிலே செய்ததான இந்த சகல காரியங்களுக்காகவும் நான் அவருக்கு என்னத்தை செய்ய முடியும்? ஆம், அவரில் அன்பு கூர்ந்து அவருக்காக கீழ்ப்படிந்து வாழுவது மாத்திரமே என்னால் செய்யக்கூடும். God protested to the Israelites, I didn't want you anything of your sacrifices. I wanted you to obey me. උන්වහන්සේ ඊශ්‍රායල් ජනයාට විරෝධය පළ කරමින් කීවේ මට ඕගලන්ගේ පූජාවලින් ලොකු වැඩක් නැහැ. මට අවශ්‍ය වන්නේ ඔබගේ ප්‍රේමයයි ආදරයයි. ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து, உங்கள் பலிகளிலே நான் பிரியமாக இருக்கவில்லை, உங்கள் அன்புதான் எனக்கு தேவையாக இருக்கிறது என்று கூறினார். I wanted your obedience. මම අපේක්ෂා කළේ ඔබගේ කීකරුකම. உங்களுடைய கீழ்ப்படிவுதான் எனக்கு வேண்டும். That's why we read in Romans chapter 6, we must be those who yield our body, yield our members every day as servants of obedience unto righteousness. Romans chapter 6 verse 16. මේ නිසා රෝම 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ අප කියවන්නේ මෙයයි. 6:16 එයි සඳහන් වී ඇත්තේ ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனத்திலே நீதிக்கு ஏதுவான கீழ்ப்படிதலானாலும் எனக்கு கீழ்ப்படிய உங்கள் அவயவங்களை அடிமைகளாக ஒப்புக் கொடுங்கள் என்று கூறுகிறார். යටතේ නෝ කරුණා යටතේ සිටින නිසා සේවය කරමු දෙසේ නොවේවා. නුඹලා කීකරුකම පිණිස දාසයන් කොට යමකට නුඹලා බාර දෙන්නහුද එය මරණයට පමුණවන්නා වූ. Verse 19, you were once serving you are servants to uncleanness and iniquity and unto iniquity. That means you are under that nature of sin, disobedience. The nature of sin made you to live in all uncleanness. 19 වෙනි පදේ නුඹලා මාංශේ දුර්වලකම නිසා මනුෂ්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් කතා කරමින් නුඹලාගේ අවයවයන් අපවිත්‍ර කමටත් අයුතුකම පිණිස අයුතුකමටත් දාසයන් කොට බාර දුන්සේම. 19வது வசனத்திலே அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படிக்கு முன்னே நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்திற்கும் அடிமைகளாக ஒப்புக் கொடுத்திருந்தீர்கள். Verse 19, but now
yield your members servants to righteousness unto holiness. දැන් ඔබගේ ශරීරයේ අවයවයන් සුද්ධකම සඳහා ධර්මිෂ්ඨකමට බාර කරන්න. 19ஆம் வசனம், இப்பொழுது பரிசுத்தமானதை நடப்பிக்கும்படி உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாக ஒப்புக்கொடுங்கள். Every day think of how He has brought us into this land to the heavenly places. The experience of the New Testament church. මෙම දේශයට නව ගිවිසුමේ සභාවේ අත්දැකීමට සභාව තුළට ඔබ කැඳවාගෙන පැමිණි ආකාරය දිනපතාම සිහි කරන්න. இந்த உன்னதமான இடத்திலே ஆவிக்குரிய தேசத்திலே புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குள்ளே தேவன் நம்மை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறாரே, அதை அனுதினமும் தியானியுங்கள். Think of the liberty. We were servants to sin, disobedient nature, servants to live in all uncleanness. But now He has delivered us, made us servants to obey Him, to live a life in holiness. කලක් අකීකරුව අපවිත්‍රව සිටිමින් වහලුන් වශයෙන් අප ජීවත් වුණා. දනුදු නිවහල් දේවදරුවන් වශයෙන් කීකරුකම සඳහා පවිත්‍රත්වය සඳහා නව දිවියකට හිමිකම් කියා ඇත. ஒரு காலத்திலே பாவத்தை நடப்பிக்கும்படி, பாவத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாய், அடிமைப்பட்டவர்களாய், அக்கிரமத்தை நடப்பிக்கும்படி அவயங்களை அசுத்தத்திற்கும் அக்கிரமத்துக்கும் ஒப்புக் கொடுத்திருந்தோம். இப்பொழுதோ பரிசுத்தத்தை நடப்பிக்கும்படி அவயவங்களை நீதிக்கு அடிமைகளாய் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். Yes, children of God, let us be grateful, be filled with the love of God, and be obedient to Him and serve Him in this manner. දේවදරුවන් වශයෙන් උන්වහන්සේට ආදරය දක්වමු, ගුණවන්තකම දක්වමු, උන්වහන්සේ කෙරෙහි භක්තියෙන් ප්‍රේමයෙන් යුතුව சேவைய කරමු. தேவன் மேல் அன்புடையவர்களாக இருந்து அவருக்கு நாம் அன்பை செலுத்தி அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவரை சேவிப்போமாக. There are some whom God's love is constraining. They won't be happy just to remain as they are. As a believer, they will want to give their whole life and consecrate their life to come into this full-time ministry. සමහරුන් ඇදලි වාචකයන් වශයෙන් සේවය කරනවා. නමුත් එයින් සෑහීමටපත් වෙන්න බැරි තත්වයක්. ඔවුන් තුල දේව ප්‍රේමය මො දැඩි ලෙස පොළඹවනවා. பூர்ணகாலீன சேவைයට කැපවී சேவை කරන පිණිස. சிலர் அவர்கள் விசுவாசிகளாக இருந்து தேவனை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது அதை திருப்தி அடையாதவர்களாய் அவர்கள் முழு நேர ஊழியத்திற்காக தங்களை அர்ப்பணித்து தேவனை சேவிக்கும்படி வருகிறார்கள். Whatever it be, may each one of us, may God help us to remember our calling and make sure of our calling and election and surrender ourselves wholly to love Him, to serve Him in obedience and love. ඔබ කවුරුන් නොවේවා, ඔබේ කැඳවීම සහ තෝරා ගැනීම ස්ථිර කරගෙන උන්වහන්සේට කීකරුව ප්‍රේමයෙන් சேவை කිරීමට ඔබ අධිෂ්ඨානය කරගත යුතුව තිබේ. நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டவர்களாய் அவரை நேசித்து அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து இந்த ஊழியத்தை அவருக்காய் செய்வோமாக. Then we see it's a land which the Lord our God cares for. His eyes are upon it from the beginning of the year unto the end of the year. වසර ආරම්භයේ සිට වසර අවසානය දක්වා ස්වාමින් වහන්සේගේ දෙනෙත් යොමු වී තිබෙන උන්වහන්සේ බලා සලකන්නා වූ දේශේ. அந்த தேசத்தை குறித்து மேலும் வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் வருஷத்தின் முடிவு மட்டும் எப்பொழுதும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கண்கள் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. We see similarly God spoke these words to Solomon. මේ අයුරින්ම ස්වාමින් වහන්සේ සලමොන්ටද මෙම වචන සමුදාය හෙළිදරව් කළසේක. இந்த வார்த்தைகளையே தேவன் சவுலோடும் கூட பேசினார். Solomon, that is what God spoke to him in 1 Kings chapter 9 verse 3. It says here, and the Lord said unto him, I have heard thy prayer and the supplication that thou hast made before me. I have hallowed this house which thou hast built, to put my name there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. එක රාජාවලිය 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ කියා තිබෙන්නේ, ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කොට නුඹ මා ඉදිරි ඔප්පු කළ නුඹේ යාඥාවත් කන්නලව්වත් ඇසුවෙමි. නුඹ ගොඩනැගූ මේ ගෘහයේ මාගේ නාමය සදා කාලයටම තබන පිණිස ඒක විසුද්ධ කෙලෙමි. මාගේ ඇස්ද මාගේ සිතද நிரந்தரேன் மெஹி வன்னேய. சாலமோனுக்கு அதை தேவன் கூறுகிறார். 1 ராஜாக்கள் 9ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே கர்த்தர் அவனை நோக்கி, நீ என் சமூகத்தில் செய்த உன் விண்ணப்பத்தையும் உன் வேண்டுதலையும் கேட்டேன். நீ
கட்டின இந்த ஆலயத்தில் என் நாமம் என்றென்றைக்கும் விளங்கத்தக்கதாக அதை பரிசுத்தமாக்கினேன். என் கண்களும் என் இருதயமும் எந்நாளும் அங்கே இருக்கும். Okay. So the temple also can speak of our lives. දේව මාලිගාව අපගේ ජීවිතයට ඡායාවකි. இந்த தேவனுடைய ஆலயம் நம்முடைய ஜீவியத்திற்கு நிழலாகவும் இருக்கிறது. So therefore, what did Solomon do for God to say to give such a blessing to him? දෙවියන් වහන්සේ සාලමෝන්ට එබඳු මහඟු ආශිර්වාදයක් දීමට තරම් ඔව් කළේ කුමක්? சாலோமோனுக்கு தேவன் இவ்வளமான ஒரு பெரிதான ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்க அவன் என்ன செய்தான்? From the previous chapter 8, verse 62 to 64, he offered peace offerings and he offered burnt offerings and meat offerings. ඊට පෙර පරිච්ඡේදයේ එනම් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 62 වෙනි පදයේ කියා තිබෙන පරිදි මොහු ශාන්ති පූජා සඳහා පූජාවන් ඔප්පු කළා. සහ දවන පූජාද ඔප්පු කළා. அதற்கு முதல் 8வது அதிகாரத்திலே சாலமோன் செய்ததான காரியம், அவன் தகன பலிகளை செலுத்தினான், போஜன பலிகளை செலுத்தினான், சமாதான பலிகளை செலுத்தினான், ආහාර පූජාද ඔප්පු කළා. Now all these offerings are voluntary offerings offered voluntarily. මේ සියලුම පූජා වනාහි ස්වේච්ඡාවෙන් පුද කළ ඒවාය. இந்த பலிகள் யாவுமே சுயேட்சையாக விரும்பி முன்வந்து செலுத்துகிற பலிகள். Spiritually, it all speaks of the work through the sanctification of the Holy Spirit. ආත්මිකව මෙය පෙන්눔 කරන්නේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ පවිත්‍ර වීමේ ක්‍රියාවලිය තුලින් කරනු ලබන පූජාවන්. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் இவை யாவுமே பரிசுத்தாவியானவரோடாக நடக்கிறதான சுத்திகரிப்பின் கிரியைகளை පවිත්‍ර காண்பிக்கிறது. වීමේ ක්‍රියාවන්. Peace. God is doing a work of reconciliation in our lives. ශාන්ති පූජා ස්වාමීන් වහන්සේ අපගේ ජීවිතේ සමගි කිරීමේ සේවයක් ඉටු කරනසේක. சமாதான பலி, ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒப்புரவாகுதலின் ஊழியத்தை செய்திருக்கிறார். பலி Romans chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 19 and 20 we see he has given us this ministry of reconciliation. The church, the servants of God are given that ministry of reconciliation. They declare the gospel of peace, the word of reconciliation, that we may be reconciled to God. සමාදානයේ සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරමින් අප සෑමදෙනා දෙවියන් වහන්සේ සමග සමය කරනු ලබන පිණිස ඒ සමාදානයේ සුභාරංචිය දෙසනු ලබන බව 2 කොරින්ති 5:21 දක්වා තිබේ. 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 19வது வசனத்திலே அவர் சமாதானத்தின் அந்த பலியை செலுத்துகிறதினூடாக நம்மை அவரோடு கூட ஒப்புரவாக்கி இருக்கிறார். அந்த ஒப்புரவாகுதலின் உபதேசத்தை, ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம். Verse 18, they are doing the ministry of reconciliation, for which verse 20, they are called the ambassadors of Christ. 20 පදේ මේ නිසා උන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ තානාපතිපතිනියයි හඳුන්වනු ලබනවා. ඒ සමය කිරීමේ සේවය ඉෂ්ට කරන පිණිස. 18வது வசனத்திலே அவர் ஒப்புரவாகுதலின் ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். 20வது வசனத்திலே அவர் அவரோடு கூட நம்மை ஒப்புரவாக்குகிறார். They are the ambassadors of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய ஸ்தானாதிபதிகளாய் அந்த ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். They are declaring the word of reconciliation, this gospel of peace. මේ සමාදානයේ සුභාරංචිය ඒ සමය කිරීමේ සේවය ඔවුන් විසින් කරනු ලබනවා. இந்த சமாதானத்தின் ஊழியமானது, ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியமானது அந்த ஸ்தானாதிபதியினூடாக அது கொடுக்கப்படுகிறது. So with that word of God and by the operation of the Holy Spirit, he, the God of peace, will sanctify us. දේව වචනය තුලින් ආත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුලින් අප පිරිසිදු කරනු ලබන්නෙමු. தேவனுடைய வசனத்தினூடாக, ஆவியானுடைய கிரியைகளினூடாக அவர் நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறவராய் இருக்கிறார். We'll have peace within ourselves, peace with God, peace with one another, peace with all men. අප තුළ සමාදානය, දෙවියන් වහන්සේ සමග සමාදානය, එකිනෙකා සමග සමාදානය, සියලු මනුෂ්‍යයන් සමගත් සමාදානය. நமக்குள்ளே சமாதானத்தை கொடுக்கிறார், தேவனோடு சமாதானத்தை கொடுக்கிறார், ஒருவரோடு ஒரு சமாதானம், சகலரோடும் சமாதானத்தை அவர் கொடுக்கிறார். So this is that experience of the peace offering. මෙය තමයි ශාන්ති පූජාවේ ආත්මික අත්දැකීම. இதுதான் சமாதான பலியினுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம். Then the meat offering, that is the experience of doing the will of God. මීළඟට ආහාර පූජාව, එය දේව කැමැති ඉටු කිරීම පෙන්눔 කරයි. அடுத்தது போஜன பலி, இது தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற ஜீவி. For that the grains are pounded. ඒ සඳහා ධාන්‍ය
කොටනු ලබනවා. அதற்காக தானியம் இடிக்கப்படுகிறது. We must be willing to let our self will to be broken. අපගේ තම කැමැත්ත කියලා දෙයක් තියෙනවනේ. ඒක ධාන්‍ය වගේ කොටනු ලබන්නේ ඉඩ හැරිය යුතුයි. நம்முடைய சுயமானது இருக்கிறதல்லவா, அது இடிக்கப்பட இடம் கொடுக்க வேண்டும். And there we must not murmur or quarrel. අන්න ඒ වෙලාවේදී කොඳුරන්න හොඳ නෑ. දබර කරන්න හොඳ නෑ. அந்த நேரத்திலே முறுமுறுக்கவோ தர்க்கிக்கவோ கூடாது. Receive the grace of God to preserve the unity with one another. දේව කරුණා ලබා ගන්න ඕනේ කුමකටද? එකිනෙක අතර තිබෙන සමාදානය රැක ගැනීමට. ஒருவர் இருக்கதான ஐக்கியத்தை காத்துக் கொள்ளும்படிக்காகவே தேவனுடைய அந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Different ways is prepared in the fire. So it speaks of different levels of kind of sufferings or tribulations we have to go through in doing the will of God. ගින්නට දමා විවිධාකාර ආහාර වර්ග සකස් කරනු ලබනවා. එය පෙන්눔 කරන්නේ දේව කැමැත්ත තුලින් දේව කැමැත්ත කරද්දී নানা ප්‍රකාර අධ්‍යක්ීම් වෙනස් අධ්‍යක්ීම් තුලින් අපිට යන්න සිද්ධ වෙනවා. ஒவ்வொரு விதமான அக்கினிகளுக்குள்ளே நாங்கள் போடப்பட்டு இவனமாய் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிற பொழுது இந்த அனுபவங்களுக்குள்ளே நாம் கடக்க நேரிடுகிறது. Go through these tribulations and then yield yourself yet more and more to God to do His perfect will. මේ පීඩා තුලින් යමින් උන්වහන්සේ කැමැත්තට බාර වෙන්න එවිට ඒ දේව කැමැත්ත ඉෂ්ට කිරීමට ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරිපත් වනු ඇත. இந்த பாடுகளுக்கூடாக செல்வதற்கு முழுவதுமாய் அர்ப்பணித்து தேவனுடைய ஒரு பரிபூர்ணமான சித்தத்தை செய்வதற்கு நம்மை கொடுப்போமாக. Then become the burnt offering. එවිට එය දමන පූජා බවට පත් වෙනවා. அப்பொழுது தகன பலியாய் மாற்றப்படுகிறோம். All our self is burnt to ashes. අපගේ තමකම අලුවේ බවට පත් වෙනවා. நம்முடைய சுயங்கள் எல்லாம் சாம்பலாக்கப்படுகிறது. Nothing of the old man, only the new man, only Christ. මරණ මනුෂ්‍යයාගේ කිසිවක් නැත. යේසුස් වහන්සේ පමණයි. பழைய மனிதனை குறித்து ஒன்றுமில்லை, புதிய மனிதனாகிய இயேசு மாத்திரமே. He will give beauty for ashes. ඒ අලු වෙනුවට අලංකාරය. அந்த சாம்பலுக்கு பதிலாக அவர் சிங்காரத்தை கொடுக்கிறார். Oh, that's where he'll say, now mine eyes and my heart will be here perpetually. මේ එවිට පමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ පවසන්නේ මාගේ ඇස් நிரந்தரமா මෙහි කෙරී යොමු වී තිබේ යනුවෙන්. அப்பொழுது மாத்திரமே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்னுடைய கண்கள் எப்பொழுதும் தொடர்ச்சியாய் உன்மேல் பதிக்கப்பட்டிருக்கும். Mine eyes and my heart shall be there upon this house, this temple perpetually. සේනං නිරන්තරයෙන්ම මාගේ දෙනෙත් මේ ගෘහය කෙරෙහි මේ මාලිගාව කෙරෙහි යොමු වී තිබෙනු ඇත. அப்பொழுது தொடர்ச்சியாக என் இதயமும் என் கண்களும் இந்த ஆலயத்தின் மேல் நோக்கமாக இருக்கும். Amen. So let's praise God to give us grace so that we may offer our lives as these offerings. මේ පූජාවන් ලෙස අපගේ ජීවිත බාර කරන්න කරුණා දෙන්න කියා සියලු දෙනෙක් සත ස්තුති කරමු. இந்த பலிகளைப் போல நம்முடைய ஜீவியத்தை கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிக்கத்தக்கதாக கிருபைகளை தேவன் தரும்படியாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Hallelujah, hallelujah. Jesus could say, the Father has not left me alone. Similarly, he could say, the Father has not left me alone because I always do those things that please him. යේසුස් වහන්සේ පැවසුවා මම නිතරම පියාණන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන දේවල් කරන බැවින් පියාණන් වහන්සේ මා හුදකලා කර නැත. இயேசு கூறினார், நான் எப்பொழுதுமே பிதாவுக்கு சித்தமானவைகளை செய்கிறபடினால் அவர் ஒருபோதும் என்னை விட்டு விலகி போகவில்லை. So then, as we heard, he gives that rain. අප ඇසූ පරිදි අනතුරුව වර්ෂාව අස්වනසේ. நாங்கள் கேட்ட வண்ணமாக தொடர்ந்து அவர் மழையை வருஷிக்கிறார். That we may gather the corn, the wine and the oil. එවිට ධාන්‍ය, මුද්‍රික පානය, තෙල් එක් රැස් කරගන්න පුළුවන්. அப்பொழுது தானியமும் திராட்சை ரசமும் எண்ணெயும் சேர்க்கப்படும். So in addition to the corn being the word of God, ධාන්‍ය දේව වචනය පෙන්눔 කරනවාට අමතරව தானியமானது தேவனுடைய வார்த்தையை காண்பிக்கிறதோடு கூட the corn of the land is a product of the grain that has died and that has been sown in the land. දේශයේ ධාන්‍ය අනු එහි වපුරුන් ලැබූ භෝග මැරි නැවතවරක් ගෙන දුන් පළදාවයි. அந்த தேசத்தின் தானியத்தில் இன்னும் ஒன்று, அது விதைக்கப்பட்டு அது மரித்து மறுபடியுமாய் பலன் கொடுக்கிற அனுபவம். So therefore it speaks of how we must live by the resurrection power. මෙය පෙන්වන්නේ
නැවත නැගිටීමේ බලය මගින් ගත කරන ජීවිතය ගැන. இது நமக்கு காண்பிப்பது உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையோடு கூட நாங்கள் ஜீவிக்கிற வாழ்க்கை. The power that works in us mightily. අප තුළ බලවත් ලෙස ක්‍රියා කරන්නා වූ එම බලය நமக்குள்ளே வல்லமையாய் கிரியை செய்கிறதான அந்த வல்லமை and quickens us and is able to change a vile body like unto his glorious body. අප ජීවත් කරමින් අපගේ ජරාවට පැමිණෙන ශරීරය උන්වහන්සේගේ සමානත්වයේ ශරීරයකට මාරු කරන්න බලවත්. நம்மை உயிர்ப்பித்து இந்த அழிவுள்ள சரீரத்தை அது மகிமை உள்ள சரீரத்தின் வடிவமாய் மாற்றுகிறது. So give room to the operation of the Holy Spirit as you receive his word. දේව වචනය පිළිගන්නා අතරතුර සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවලියට அவகாச சலசா දෙන්න. ஆகவே தேவனுடைய வசனத்தை தானியத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறதோடு கூட பரிசுத்தாவியானவருடைய கிரியைக்கு முழுவதுமாய் நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். Corn, then wine. தானிய ඊළඟට මිදියුෂ. அடுத்தது தானியம், அடுத்தது திராட்சரசம். Wine, as I said earlier, is the anointing of the Holy Spirit. Or we read, it speaks of the experience of the joy that we have through the Holy Spirit. මුද්‍රික පානය සුද්ධාත්මය පෙන්눔 කරන අතරතුර ඊට අමතරව සුද්ධාත්මයෙන් තුලින් ලැබෙන ඒ ප්‍රීතිය ගැන පෙන්눔 කරයි. திராட்சரசம் பரிசுத்தாவியானவரை காண்பிக்கிறதோடு கூட பரிசுத்தாவியானவருக்குள் இருக்கிறதான அந்த மகிழ்ச்சியை அந்த ரசம் காண்பிக்கிறது. Judges chapter 9 and verse 13, this wine cheers God and man. විනිශ්චයකාරන්ගේ පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේද 13 වෙනි පදයේ අප කියවන්නේ මේ මුද්‍රික ඵල දෙවියන් වහන්සේත් මනුෂ්‍යයාත් ප්‍රසන්න කරයි. நியாயாதிபதி 9ஆம் அதிகாரத்திலே இந்த திராட்சரசத்தை குறித்து அது மனிதர்களையும் தேவர்களையும் மகிழ்விக்க பண்ணுகிறான ரசம் என்று வாசிக்கிறோம். Judges chapter 9 verse 13. So for Paul also, he said, from this prison cell in Rome, rejoice in the Lord always. රෝමේ සිර කුටියේ ඉසිරවි සිටිය සුද්ධවර පවුල් සමදනාට අවවාද අනුශාසනා කරමින් කීවේ ස්වාමින් වහන්සේ තුල ප්‍රීති සන්තෝෂ වේල්ලා. நியாயாதிபதி 9:13 வாசிக்கிறோம், பரிசுத்த பவுலும் கூட ரோமாபுரியிலே அவர் அந்த சிறைக்குள் இருந்த பொழுதிலும் அவருக்குள்ளே மகிழ்ந்து களி கூறுங்கள் என்று சொல்லி அவர் கூறுகிறார். The only person who can make us rejoice is the Holy Spirit. අප ප්‍රීතියෙන් උද්දාමයට පත් කළ හැකි කෙනෙකු ඉන්නවා නම් ඒ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පමණයි. நம்மை மகிழ செய்கிறதான ஒருவர் இருப்பார் என்றால் அவர் பரிசுத்தாவியானவர் மாத்திரமே. That is why you need to believe and speak in tongues. මේ නිසා තමයි අපි කියන්නේ විශ්වාස කරන්න අන් භාෂාවලින් කතා කරන්න යනුවෙන්. ஆகவே தான் சொல்லுகிறோம், விசுவாசியுங்கள், அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்கள் என்று. Don't turn away from sufferings. Surrender yourself to the Holy Spirit. Be filled with the power of the Holy Spirit. දුක් විඳීම් වලට පිටුපාන්න එපා. සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව උන්වහන්සේ තුළ සන්තෝෂ වෙන්න වග බලා ගන්න. பாடுகளுக்கு முதுகை காட்ட வேண்டாம், பரிசுத்தாவியினாலே நிறைந்தவர்களாய் மகிழ்ச்சியாய் அந்த பாடுகளுக்கு ஒப்புக் கொடுங்கள். He will fill you in the midst of all the affliction. He will fill you with great joy. 1 Thessalonians 1:6. You will be filled in much affliction with the joy of the Holy Spirit. 1 තෙසලෝනික 6 ඔබ පීඩා විඳින තරමට සුද්ධාත්මයන් තුළ නුඹලා ප්‍රීතියෙන් උද්දාමයට පත්වනවා ඇත. முதலாம் தெசலோனிக்கேயர் 1ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனத்திலே நீங்கள் மிகுந்த உபத்திரவங்களுக்குள்ளே செல்லுகிற பொழுது பரிசுத்தாவியானவருடைய நிறைவான சந்தோஷம் அது உங்களுக்கு உண்டாகிறதா இருக்கிறது. But the wine also speaks of his love. Songs of Solomon chapter 1 verse 2. සාලමෝන්ගේ ගීතිකා පොතේ දෙවන පරිච්ඡේද දෙවෙනි පදේ මුද්‍රික ඵල ප්‍රීතියද පෙන්눔 කරයි. சாலமோனின் உன்னத பாட்டு 2வது வசனத்திலே இந்த திராட்சரசம் அன்பையும் அது குறிக்கிறது. Songs of Solomon chapter 1 verse 2, thy love is better than wine. සාලමෝන් ගීතිකා පොතේ සාලමෝන්ගේ ගීතිකාවේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය වෙනි පදේ කියා තිබෙන්නේ ඔබගේ ප්‍රේමය මුද්‍රික පානයට වඩා හොඳය. சாலமோனின் உன்னத பாட்டு 1ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே உமது நேசம் திராட்சரசத்தை பார்க்கிலும் இன்பமானது. But how much do you have to receive this rain? How much do you have to be filled with the Holy Spirit? නමුත් මේ වර්ෂා ලබා ගැනීමට කොතරම් දුරට සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ විය යුතුව තිබෙනවාද? இந்த மழையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்காக நீங்கள் எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் பரிசுத்தாவினாலே நிரப்பப்பட வேண்டும். The word of God says, be filled till you are drunk.
Ephesians chapter 5 verse 18. එපිස 5:18 කියා තිබෙන පරිදි සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණ වෙයල්ලා. எபிரேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்திலே கூறப்பட்ட வண்ணமாக நீங்கள் பரிசுத்தாவியினாலே மதுபான வெறி கொண்டவர்களைப் போல. Ephesians 5 verse 18. Don't be drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. මුද්‍රික පානයෙන් මත් නොවෙල්ලා එයින් අනාචාර හටගන්නේය. නමුත් ආත්මයන්ගෙන් පූර්ණ වී යනාදි වශයෙන් එපිස 5:18 කියා තිබෙනවා. துன்மார்க்கத்துக்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைந்து என்று எபேசியர் 5:18 வாசிக்கிறோம். You will be lost in the fellowship with God. Sufferings won't matter at all to you. දෙවියන් වහන්සේ තුල තිබෙන සහභාගීකම තුල ඔබ නැති වුණා වගේ දැනෙනවා ඇති. ඒ දුක් විඳීම් පීඩා කරදර දැනෙන්නේවත් නැති තරමට. தேவனுடைய அந்த பாடுகளுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணிக்கிற பொழுது அந்த பாடுகள் ஒருபோதும் பாடுகளாய் உங்களுக்கு தெரிகிறதே இல்லை. In the world, the people, in order to forget their miseries, they drink, but they only end up becoming more miserable. මේ ලෝකයේ සාමාන්‍යයෙන් තමුන්ගේ දුක් කරදර අමතක කරන්න බොනවා. මත්පැන් පානය කරනවා. අවුන් එසේ කරන්නේ උන්ගේ දුක් අමතක කරන්න. නමුත් වෙන්නේ මොනවද? ඒ වෙරි හිඳුනම ඊට වඩා කාල කන්නිකමක් දැනෙනවා. இந்த உலகத்திலே உள்ளவர்கள் தங்களுடைய பிரச்சனைகளை மறந்து விடும்படிக்காய் மதுபான வெறி கொள்கிறார்கள். ஆனால் வீடு வந்த போதோ அது மிகவும் குழப்பமான பிரச்சனையான சூழ்நிலைக்கு மாறிவிடுகிறது. For the children of God, being drunk in this manner, in His love, in His joy, is going to make us forget all our sufferings and rejoice that one day we are going to be with our Jesus in that eternal land, the kingdom of God. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් වශයෙන් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තුල ප්‍රීතිය තුල අපි මෙසේ මත්වි ප්‍රීති සන්තෝෂ වෙන්නටදී අපගේ දුක් කන්දරාව අපට අමතක වෙනවා විතරක් නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාල රාජ්‍යයේ ප්‍රීති ප්‍රමෝදයෙන් කල්ගත කරන්නට වාසනාව උදා වෙනවා. ஆனாலும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய ஆவியினாலே வெறி கொண்டவர்களாய் இந்த பூமியிலே வாழுகிற பொழுது தங்களுடைய பிரச்சனைகள் கஷ்டங்களை முழுவதுமாய் மறந்தவர்களாய் நித்திய ராஜ்யமாகிய அந்த மகிழ்ச்சியான தேசத்துக்குள்ளே போகிற அந்த அனுபவத்தையும் அவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள். Oil, we get it through that rain. ඒ වර්ෂාව සමගින් තෙල් அந்த திராட்சை ரசத்தோடு எண்ணெய் we are getting it through the rain. වර්ෂාව තුලින් තෙල් அந்த மழையினூடாக எண்ணெய். That's what we read just now in Deuteronomy chapter 11 and verse 14. ජීවිත කතා 11:14 අපි කියුවේ අන්නේ දෙයයි. எண்ணாகமம் 11:14 அதைத்தான் நாம் வாசித்தோம். Oil, first Psalm 104 verse 15. Oil to make our face to shine. ගීතාවලිය 104:15 අපගේ මූණ පැහැපත් කරන තෛලය. 104ஆம் சங்கீதம் 15வது வசனத்திலே நம்முடைய முகக்களையை உண்டு பண்ணும் எண்ணெய் என்று வாசிக்கிறோம். Numbers chapter 6 verse 25. The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. ගණන් කතාව 5 වෙනි පරිච්ඡේද 23 වෙනි පදේ ස්වාමීන් වහන්සේ තමන්ගේ එළිය ඔබ කෙරෙහි බබලවා මූණ ඔබ කෙරෙහි බබලා ඔබ බැබලෙන්ට සලස්වනවා. எண்ணாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 25வது வசனத்திலே கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையாயிருப்பார். With every revelation of His word, He gives us His grace. උන්වහන්සේගේ වචනේ එළිදරව් වීම සමගින් කරුණාව දානය කරනසේක. அவருடைய வசனத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக கிருபை அவர் கொடுக்கிறார். Grow in grace, as we heard in the old year, grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. පරණ අවුරුද්දේ දේශනෙන් ඇසූ පරිදි උන්වහන්සේ කෙරෙහි වන දැනගැන්මෙන් කරුණාවෙන් වැඩි වර්ධනය වෙයල්ලා. அவருடைய கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் நீங்கள் விருத்தி அடைந்து என்று நாம் புதிய பழைய வருஷத்திலே கேட்டோம். You will never lack the grace of God through the anointing. பரிசுத்தாவியினூடாக நீங்கள் ஒருபோதும் அந்த கிருபையை இழந்து போகிறதில்லை. සුද්ධාත්මන ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් කරුණාව නම් නැතිවන්නේ නැහැ. When that grace is in your life, God will do wonders and make you a sign and a wonder. එම කරුණාව ඔබ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ පුදුමයක් සහ ලකුණක් බවට පත් කරනු නිසැකයි. கர்த்தருடைய கிருபையானது நமக்குள்ளே கிரியை செய்யும் என்றால் அவர் நம்மை அற்புதங்களாகவும் அடையாளங்களாகவும் வைப்பார். You will be able to live according to that word of God and grow to that perfection. වචනයට අනුව ජීවත් වී ඒ පූර්ණත්ව කරා එල්බ ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව උදා වෙනවා. கர்த்தருடைய வசனத்தின் பிரகாரமாக ஜீவித்து அந்த பூரணத்தை அடைவதற்கு அவர் உதவி செய்வார். Coming back to Deuteronomy chapter 11 verse 11.
ජීවිත කතා 11:11ට හරියද්දී உபாகமம் 11:11க்கு வருகிற பொழுது is a land of hills and valleys. එය කඳු සහ මිටියාවත් වලින් යුක්ත වූ දේශයක්. அது மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் உள்ள தேசம். The hill speaks of the righteousness of our Lord Jesus. කඳු පෙන්වන්නේ අපගේ ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම. மலைகள் என்பது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நீதியை காண்பிக்கிறது. It is this righteousness that makes us worthy to receive the blessings of God. දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨක ආශිර්වාදනට හිමිකම් කියන්නට අපට උපකාර කරන්නේ මේ දැහැමි බවයි. இந்த நீதியானது தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு உதவி செய்கிறதா இருக்கிறது. All the blessings come through our Lord Jesus, who is our righteousness. අප අද උරගා බලන සකල විද ආශිර්වාදයන් අපට ලැබීමේ අවස්ථාව උදා වී ඇත්තේ අපගේ ධර්මිෂ්ඨකම වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුලින්මය. நமது நீதியாகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருந்தே நம்முடைய சகல ஆசீர்வாதங்களும் நமக்கு உண்டாகிறதா இருக்கிறது. That's why we read in 1 Corinthians chapter 1 verse 10 of him is Christ is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. 1 කොරින්ති 1:10 කියා තිබෙන පරිදි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කියා ඇත්තේ උන්වහන්සේ අපේ ධර්මිෂ්ඨකමද උන්වහන්සේ අපගේ සුද්ධකමද මිදීමද කරනු ලැබුසේක. அவரே நமது நீதியும் நம்முடைய ரட்சிப்பும் நம்முடைய மீட்புமாக இருக்கிறார். This 1 Corinthians chapter 1 verse 30. 1 කොරින්ති 1:30 முதலாம் கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். Then valley speaks of the humility of Christ. නිම්නය පෙන්නුම් කරන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ යටහත්කමයි. அடுத்தது பள்ளத்தாக்கு, அது கிறிஸ்துவினுடைய தாழ்மையை காண்பிக்கிறது. According to Deuteronomy chapter 8 verse 7, ජීවිත කතා 8:7 පරිදි உபாகமம் 8ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே the Lord bringeth thee into thy God brings thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills. උන්වහන්සේ ඔබ එතර යන දේශය හෙල්වලින් ආමිතියත් වලින් යුක්ත වූ අහසෙන් වැස්සෙන වතුර උරා ගන්නා වූ தேசயாக்கிய உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை நல்ல தேசத்திலே பிரவேசிக்க பண்ணுகிறார். அது பள்ளத்தாக்குகளிலும் மலைகளிலும் இருந்து புறப்படுகிற ஆறுகளும் ஊற்றுகளும் ஏரிகளும் உள்ள தேசம். So many blessings will proceed therefore from the righteousness and the humility of Jesus in our lives. අපගේ ජීවිතේ යේසුස් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම සහ යටහත්කම තුලින් নানা ප්‍රකාර ආශිර්වාද ඇදහැලෙනවා. கிறிஸ்துவின் நீதியும் அவருடைய தாழ்மையும் நமக்குள்ளே இருக்கிற பொழுது இயேசுவினுடைய अनेक ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு உரித்தாகிறது. So therefore let us take it to this counsel for this new year. මේ නිසා නව වසරට මන්ත්‍රණයක් වශයෙන් උපදේශයක් වශයෙන් මෙය බාර ගනිමු. ஆகவே இந்த வார்த்தைகளை இந்த புதிய வருஷத்தினுடைய ஆலோசனையின் வசனங்களாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Let Christ be our righteousness. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේම අපගේ ධර්මිෂ්ඨකම බවට පත්වේවා. கிறிஸ்துவே நம்முடைய நீதியாக இருக்கட்டும். Let us be seen in that humility of Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඒ නියතමානී බව තුල දකිනු ලබමු. அந்த கிறிஸ்துவினுடைய தாழ்மைக்குள்ளே நாம் இருப்போமாக. As it says in 1 Corinthians chapter 1 and verse 27 and 28, he has chosen us who are foolish and weak and base and despised and nothing. බලන්න 1 කොරින්ති 1:27 දිහා එයි සඳහන් වී ඇත්තේ කුමක්ද? දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගෙන තිබෙන්නේ මේ ලෝකේ මෝඩ දේවල්. උන්වහන්සේ තෝරාගෙන තියෙන මේ ලෝකේ දුර්වල දේවල්. උන්වහන්සේ නැති දේවල් තෝරාගෙන තිබෙනවා. முதலாம் கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் 28ஆம் வசனங்களிலே பார்க்கிற பொழுது தேவன் இந்த உலகத்திலே பைத்தியமானவைகளை, பலவீனங்களை, இழிவானவைகளை, இல்லாதவைகளை தமக்கென்று தெரிந்து கொண்டார் என்று வாசிக்கிறோம். Verse 29, that no flesh should glory in his presence, the humble will only boast in the Lord. නම්වෙනි පදේ කිසිම මාංශයක් පාරට්ටු කර නොගන්නා පිණිස යටහතුන් සෑම විටම පාරට්ටු කරගන්නේ சுவாமியின் வான்சே துல பமனாய். மாம்சமான எவனும் தேவனுக்கு முன்பதாக பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு அவர் அப்படி செய்தார். ஒருவன் தேவனுக்குள்ளே அவன் மேன்மை பாராட்டுவதென்றால் அவன் ஒன்றுமில்லாததை குறித்து தான். Then you will receive the rain from heaven. එවිට ස්වර්ගෙන් වස්සනු ලබන වර්ෂාවේ ආශිර්වාදය ඔබ හිමි කරගන්නවා. அப்பொழுது வானம் பெய்கிறதான அந்த மழை அது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதாக இருக்கும். We have to keep his statutes, keep his commandments. උන්වහන්සේගේ අනපන
බණත් ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. அவருடைய கற்பனைகளை கட்டளைகளை கைக்கொள்ளுங்கள். Then he will give us that anointing, mighty anointing of the Holy Spirit. එසේනම් සුද්ධාත්මයන්ගේ බලවත් ආලේපය උන්වහන්සේ අපට දානය කරනවා ඇත. அப்பொழுது அவர் தம்முடைய அபிஷேகத்தை வல்லமையான அபிஷேகத்தை நமக்கு கொடுப்பார். We will live by the word of God. We will experience the resurrection power. දේව වචනය කරන කොටගෙන ජීවත් වී නැවතෝත්ථාන බලය අපි අත්දකිනවා නොඅනුමානයි. தேவனுடைய வசனத்தினூடாக ஜீவிக்கிறதோடு கூட அந்த வசனத்தில் உள்ளதான உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையை நாங்கள் அனுபவிக்கிறவர்களாய் That இருப்போம். power will work in us mighty and quicken our mortal bodies and transform this vile body like unto his glorious body. උන්වහන්සේගේ බලය අප තුළ මහත් ලෙස ක්‍රියා කරමින් අප අන්වෙසක් කරමින් අපගේ මේ ජරාවට පැමිණෙන ශරීරය උන්වහන්සේගේ මහිමත් ශරීරයට ලෙස මාරු කරනවා ඇත. அப்பொழுது அவருடைய வல்லமையானது நம்முடைய சரீரத்திலே பலமாக கிரியை செய்து அழிவுள்ளதாக இந்த சரீரத்தை மகிமை உள்ள சரீரமாய் அது மாற்றுகிறதாய் இருக்கிறது. Filled with his love and joy, we can endure all the afflictions. We will be lost in the Lord, and our eyes will be only seeing the glory that's awaiting us. උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතියෙන් ප්‍රේමයෙන් පිරි අපගේ සියලු දුක් ගැහැට අමාරුකම් අමතක වී ඉන්පසු අපගේ දෙනෙත ගැටෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ තේජසයි ස්වර්ගයයි. பாடுகள் உபத்திரவங்கள் நமக்கு வருகிற பொழுது அவருடைய அன்புக்குள்ளே அபிஷேகத்துக்குள்ளே நிறைந்து கொண்டே இருப்போம். அப்பொழுது அவைகள் ஒன்றுமே நமக்கு புரியாததாக தேவனுடைய உன்னத மகிமை மாத்திரமே நமக்கு தெரிகிறதான இடத்திற்கு வருவோம். Be drunk with his love and joy, the wine. උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතියෙන් ප්‍රේමයෙන් ඒ මුද්‍රික පානයෙන් මත් වෙන්න. அவருடைய அன்பு அவருடைய அந்த இரக்கமாகிய அவருடைய அந்த திராட்சை ரசத்திற்குள் வாருங்க. The wine, joy and love. Be drunk. මුද්‍රික පානය ප්‍රීතිය සහ ප්‍රේමය එහි මත් වෙන්න. மகிழ்ச்சியும் அன்புமாகிய அந்த திராட்சை ரசத்திலே பானம் செய்து வெறி கொள்ளுங்கள். Speak in tongues. අන් භාෂාවලින් කතා කරන්න. அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்கள். And receive the oil through that fullness of his spirit. උන්වහන්සේගේ ආත්මයේ පූර්ණත්වයෙන් තෛලය ලබා ගන්න. அந்த விண்ணியாகிய பரிசுத்தாவினுடைய நிறைவை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். You will be able to live by every word, grow in grace, grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ unto perfection. එවිට උන්වහන්සේගේ වචනේ කරුණ කොටගෙන ජීවත් වී කරුණාව සහ උන්වහන්සේගේ දැනගැන්ම තුළ වර්ධනය වෙමින් ගමන් කරන්නේ කොහෙද? උන්වහන්සේගේ පූර්ණත්වයේ කරා. அப்பொழுது அவருடைய அந்த வசனத்தின் ஊடாக வாழுகிற பொழுது ஜீவிக்கிற பொழுது நம்மை அவர் பலப்படுத்தி அவருடைய பூரணத்திற்கென்று அவர் நம்மை நடத்துகிறவராய் இருப்பார். Let the Holy Spirit do his work of sanctification in our lives. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපගේ ජීවිතේ பரிசுத்தභාවයේ ක්‍රියාදාමය ඉටු කරනසේක්වා. பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பரிசுத்தமாக்குதலின் கிரியை நடப்பிப்பாராக. Then when the Lord sees that we are yielding ourselves in this manner, his eyes and his heart will be there perpetually. ඔබ මෙලෙස උන්වහන්සේට බාර වෙන බව දෙවියන් වහන්සේ දක්නා කල එතුමන්ගේ දැස්ත හදවතද ඒ කෙරෙහි යොමු වෙනවා නිශ්චිතයි. இவ்விடமாக நாம் தேவனுக்கென்று நம்மை அர்ப்பணிக்கிற பொழுது அவர் நம்மை காண்கிறவராக இருக்கிறார். அப்பொழுது அவருடைய இருதயத்தையும் அவருடைய கண்களையும் வருஷம் முழுவதும் நம்மேல் பதித்து வைக்கிறவராய் இருப்பார். His great jealousy and love, he will quickly do his work of perfection and take us to that eternal land, the kingdom of God, Zion and New Jerusalem. තමන්ගේ මහත් ජොලිතකමින් තමන්ගේ මහත් ප්‍රේමයෙන් උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාදාමය ඉක්මනින්ම අවසන් කොට ඒ සදාතනික දේව රාජ්‍ය වන සියන සහ නව යෙරුසලම කරා අප ගෙන යනු නියතයි. அப்பொழுது அவருடைய அன்பினூடாகவும் வைராக்கியத்தினூடாகவும் நமக்குள்ளே ஆரம்பித்ததான அந்த கிரியைகளை நடப்பித்து அவருடைய சீயோன் எருசலேம் என்ற தேசத்திலே மிகவும் சீக்கிரமாய் நம்மை கொண்டு போய் சேர்ப்பார். Remembering how he brought us out of the bondage to Satan, to the world, to sin, let us love him and serve him. අප පාපයටත් ඒ ලෝකෙටත් වහල්ව සිටියා වියගහේ ඒ වහල් බැමි සීපත් කර ලැබූ නිදහස තේරුම්ගෙන උන්වහන්සේට ප්‍රේමය කරමින් උන්වහන්සේට ආදරය දක්වමින් උන්වහන්සේට සේවය කිරීමට බැඳී සිටිමු. இந்த உலகத்திலே நாங்கள் அடிமைகளாக இருந்தோம், பாவத்திற்கு அடிமைகளாக இருந்தோம். அந்த இடத்திலிருந்து தேவன் நம்மை மீட்டுக் கொண்டிருக்கிறபடினால் இப்பொழுது தேவனை சேவிப்பதற்காக நாம் நம்மை முழுவதுமாய் ஒப்புக் கொடுப்போம். May God raise many for this consecrated ministry in these days. දිනවල කැපුණා වූ සේවයට ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ දෙනා නැගුටවා දෙනසේක්වා. இந்த நாட்களிலே இந்த பிரதிஷ்டையுள்ள ஊழியத்திற்கென்று தேவன் அநேகரை எழுப்புவாராக. Shall we praise God? ඒ ගැන සුදි කරමුද? கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah.